ବହୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ XL100 ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ପୂଜା କଲେ, ବାକି ପୂଜା ବୋଉ କରି ଶେଷ କଲେ। ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ବାନ୍ଧି ତାହାର ପୂଜାର ଶେଷ ବିଧି ପାଳନ କଲେ ବୋଉ। ଦାଦୁ ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲିବ କହ? ତୁ ନା ଦାଦୁ? ଦେଇକି ଯିବ କେଇଠି? ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାରେ ସେଇ ଦିଆର ମିଠା ଖାଇଲୁ ନା? କିଏ ଦେଲା କହ? ମିଠା ଦେଲା। ଛୁଆ ହେଉଛି ମିଠା ଖାଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆମ ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ଦାଦୁ ସିଏକି ଯିବେ ଖପରା। ସେଟା ବାଲିଆପାଳ ଯିବୁ ଯେ, ନହେଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଯଦି ଚାଲୁନି। ତୋ ମାମୁଁର କେଇଠି? ବିଷ୍ଣୁପୁର। ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ତାକୁ ଯିବୁ। ତୋ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାତା ଆଣିତେ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ସିନା ଆଣିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେମି। ମୁଁ କିଛି ଆଣିଦେମି। ଛୁଆ ଆଇକି କହ ତ ଆସ୍ତେ। ତୋ ଆଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଛି, ତୁ ଆସିବୁ ଚାଲ କହ। ଆଇକି କହ ଏଇନା। ଆଇ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନଥିଲା। ତୋ ଆଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଛି, ଦେଖିବୁ ଚାଲେ। ଗାଡ଼ି ଆଇଛି ଦାଦୁର, କନ୍ୟା ଦାଦୁର। କହ କହ। ବାତାଟା ଶୁଖୁନା ଦବାନି ବଦମାସି କିଏ କ'ଣ ଶୁଖୁନା ନା ଏତେ ବାତା କି ନେଇକି ବହିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଖୁନା ବାଲିଆପାଳ ପରିବା ମାର୍କେଟର। ଗୁଗୁନ କାନ୍ଦିଲା। ପଚାର ଦାଦୁର ଆଣିବା, ତୋର ଆଣିବା। ତୋର କି ଗାଡ଼ି? ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଉଠିଦେବି। ଦାଦୁର ତୋର ଆଉ କାହାର? ମୋର ତ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା। କିସ କଥା? ତୋର କି ଗାଡ଼ି? ମୋର JCB। ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କିଣିବା ତୋର JCB ଗାଡ଼ି। ଧାନ କାଟା ଭଲ ହବନି। ଧାନ କାଟା ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ। ଧାନ କାଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କା ଧାନ କାଟା ଯଦି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ହେବ? ନା 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ରୀତା କ'ଣ ଅଛି? ରୀତା 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆମକୁ ଯାହା ନେଇନି ଦୁକାନି ଆମର ଚିହ୍ନା ନା ଛୁଆ। ପଇସା ମିଳିଲା। ଏଇଟା କି ଦରମା ତୋ ବାପାକୁ ମିଳିଛି ନା? ଆଜି ତାହେଲେ ତୋ ବାପା ଦରମାରୁ ହଁ ମୋତେ ବି ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ଆଣିବା? ଧାନ କାଟା ତାପରେ ଛୁଆ JCB ଆଣିବା କଥା ଆଣିଲି। ହଁ ଦାଦୁ ଯେଟା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାଦୁ JCB ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଧାନ କାଟା ମେସିନ୍ ଆଣି ଦେଇଛି। ହଁ କେଇଠୁ ଆଣିଲୁ? କେତେ ଟଙ୍କା? ଖାଲି ରଖି ଚାଲିଲୁ। ମା ଛୁଆ ଲାଭ କିସ ହବ ତାହେଲେ? ବେପାର କିସ ହବ? ଖୋଲା ଖାଇବା। ହଁ ରୀତା ଖୋଲିବ। ରୀତା ଛୁଆ ଦାଦୁକୁ କହିକି ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ ଛୁଆ ଦାଦୁକୁ କହିକି ଆଣିଛୁ। କିସ କହିଲେ? ତୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଦିଅ। ରୁହ ଖୋଲା। ଅର୍କେଶ ଆସିଥିଲା, ଅମୁଲ କୁଲ ଦେଇଦେଲା। ସବୁ ତୁ କିଛି ଦେଉନୁ। ଅର୍କେଶ ଅମୁଲ କୁଲ ଇଏ ସବୁ ଦେଉଛି।
ରୀତାକୁ ଯେ ରୀତାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସେ ଖାଇବ ସେ ସିନା ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଖାଇବନି ସେ ଖାଇବ ପଚାରୁନୁ ଦେ ଛୁଆ ଚାଁ ଚାଁ ମନ ଅଛି ଛୁଆ ଚାଁ ଖାଇଦେ ଗୁଗୁନୁ ଖାଇଦେ देख 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 खाऊनु लो खाइले छाड़ा हबनी ताको सत्तुरा खाउला ना ओ ओ ओ ओ ओ ओ देख 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 ए हां फट उठा फटा जा ज्वर ठंडा काश देखुनु किशोरे एटा तू सेटा खा मोर एटा खाए हां एटा खाइबा एटा बाल भांगु नै तू खाइबो एटा खाइबो सेटा खाइले शीघ्र खाइले दे एटा खाइबो खाऊची एटा देख एटा खाऊ खाऊ दूसरा खाई दे मैं खाई दे ये नहीं दे दे आलू दे दे जल्दी खा बादाम दे दो बादाम काचा बादाम की बादाम गीत हारे नहीं ना दे गुटे दे ऐसी बोझी लगा तो क्या खाई जाएगी बादाम काचा बादाम आमर पाखे नहीं काचा बादाम नहीं से रुपए ना बादाम काचा बादाम है ना कौन-सा बादाम आनु दारू गीत जानु तू जन्म में नहीं था बादाम किए बे मो बहू ना सिए बे चुआ तू मानो ता नोनू देखाबनी वीडियो हबनी नन नोनू देखाबनी राखी बैठी देव खाई दे दे सरियालन तू चाहूँ कर सी चाहूँ ते गोटे पानिया कर ना को तो मारी आवली का मु तो एटा गुड़ी काजे ए बात छाड़ी मा कोटा खुल देबु तो चालीबो आउ तो पदे से तो दी टोपा माजो तू खाई थी क्या मो घुइबा चाइबा जो घुइबा बस ना दूध खाई की सोइला तमा दूध को तमा को तो सोइला दूध खाई की सोइला मु एटा को दिन कोला बो भूख गलान ताको कोरियान गुंडो देने खाइबो दे दूध जे खाला सोई गला सोई पड़ी की उठ पला खाई लगला गुगु तू खाई देलु आउटे दे सार दूजी दे फटाफट खाई दूजी कुछ सब गुगु बा कोई नहीं कर गुगु तू खाई पारुनु कने बा गुगु ए खाई पारुनी छाड़ तने उडे बे ये लड्डू आन तो बादाम लड्डू खाइबा
ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଳିଦେନି ନାହିଁ ସରିଲା କଥା କମ ଟିକେ ଗୋଳି ଆଣ କିସ କଥା କହିବି ତା ସହିତ ଗରମ ପାଣି ମାନେ ଫୁଟିକି ଆଣିବ ଆହୁରି ନା ଖାଲି ତତି ଆଣିବି ସେଇ ସସ୍ପେନ୍ରେ ଦେନା ଟିକେ ଗୋଳି ଦେନା ଖାଇବା ଛୁଆ ଗୋଗୋ ଏଇ देख देख नहीं छोड़ ठीक करते तू खाई नहीं कॉल तस सब चाटी खा खाई सीमा को दे सीमा चाहूनी से पूरी से रख लो आ सेटा किसे ऊपर भेज कटलेट भेज कटलेट आमर करथिले जे कटलेट सर बढ़िया होइतला सेटा लिटो बारंबार कह से थरे कर माने सुजी ठंडा है दही आदि हाँ देह पटे ठंडा ठीक मुंड जो ठंडा हो जा हाँ लास्ट इड़क भी मना करदे लास्ट इड़क भी मना करदे सेठी नबेन सेठी जाते हैं टिकट काटते बालेश्वर बालेश्वर मना कर देने कटक कटक मना करने तापर टिकट काटते हो पूरी दही तो जेटा खाइबा कथा नहीं सेटा खाऊ देखो ये वो दादा जोर हो भल आम सब गाड़िया मिल जावा देखला गुलिया गोरा ये आंबुल आमर आज दही बरा खाऊ आपण मैंने तो केवे खाई नथिबे दही बरा दादा ये करे की करो फोटो वीडियो खाली